Hello, welcome to my channel. My name is Ahmad Eka Putranto, NPM 214 010 3128. Nah, kali ini saya akan membuat video tugas bahasa Inggris bertema apa itu manajemen bisnis. Dan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan apa itu manajemen bisnis dan penjelasannya. Oke, and the next. Okay, this time I will explain definition about business management. Next. Understanding business management. Business management is the activity of planning, working on, and supervising and business or business. The purpose of these activities is to achieve business goals. Business management can also be interpreted as all of efforts carried out according to the plan solely to achieve sales target. Business management function. After knowing the meaning of business management, the following will explain the function of management in your business. 1. Planning. The first function is planning or planning to build a business. Of course, you need some kind of plan, such as a marketing plan, products to sell, promo to be offered, bookkeeping, or other. This planning should be well recorded because they will be the benchmark for future business movements. 2. Organizing, grouping. Organizing or grouping can be related to labor. The point is that if there is a plan then a working group must be created. Make sure they have the same share of work in their respective fields, such as the marketing team, administration team, warehouse team, and so on. Number 3. Staffing. Staffing is related to existing resources in the company, such as product raw material, production machines, supporting facilities, and so on. This must also be regular in order to be able to make the business even more advanced. 4. Directing. The fourth business management function is the direction function. The point is the action of the leader who continue to encourage his team to work according to the plan that was agreed at the beginning. 5. Controlling. Controlling is the last business management function. Controlling is merely an observation whether the work system is carried out according to the word or not. Oke, di pembahasan kali ini saya sedikit menjelaskan arti tentang pengertian manajemen dan fungsinya. Yaitu manajemen merupakan kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi suatu bisnis atau usaha. Tujuannya adalah agar tujuan usaha tercapai. Manajemen bisnis juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai target tujuan. Jadi, fungsi manajemen ada 5. Yang pertama, perencanaan. Untuk membangun bisnis juga memerlukan semacam rencana, yaitu pemasaran produk yang dijual dan promo yang ditawarkan. Kedua,
organizing, atau pengelompokan. Bisa terkait dengan tenaga kerja. Yang dimaksud adalah jika sudah ada rencana, maka kelompok kerja akan dibuat pastikan memiliki porsi kerja yang sama. Yang ketiga, staffing atau staff, yaitu berkaitan dengan sumber daya yang ada di perusahaan seperti bahan baku produk, mesin produk, dan sarana lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk memproduksikan barang jasanya. Yang keempat, directing, yaitu tindakan pimpinan yang terus memberi dukungan kepada timnya agar bisa bekerja sesuai rencana. Yang kelima, controlling atau pengawasan semata untuk observasi apakah sistem sesuai kerja atau tidak. Dan kita akan lanjut. Next. Components of business management. The components of business management are the elements that must be run with the management system. Number 1. Financial management. Financial management is management that regulates the budget setting in the company. 2. Marketing management. Marketing management is a component of business management in the form of planning, action, and supervision activities related to product marketing. 3. Product management. Product management is the regulation of the production process in the company. This is related to the function of production machines, production operation, and compounding of raw material use. 4. Distribution management. Distribution management is a management activity to ensure the proper distribution of products. 4. Human resource management. Human resource management means management activities that regulate employees, including the description and arrangement of their field of work. Jadi, manajemen memiliki sebuah komponen, yaitu manajemen bisnis memiliki unsur komponen yang harus dijalankan. Yang pertama, manajemen keuangan, yaitu manajemen yang mengatur tentang pengaturan anggaran di perusahaan yang diharapkan dapat lebih efektif dan efisien. Kedua, manajemen marketing ialah komponen berupa kegiatan perencanaan, tindakan, dan pengawasan dengan tujuan promosi produk bisa dikuasai oleh komponen tersebut. Jadi tujuan marketing ini juga dapat bisa menguasai suatu produk yang dipasarkan dengan produknya tersebut. Yang ketiga, manajemen produksi, yaitu proses pembuatan produk di perusahaan terkait dengan mesin produksi dan peracikan bahan baku. Yang keempat, manajemen distribusi adalah kegiatan untuk memastikan cara distribusi cepat ke tangan konsumen. Kelima, manajemen sumber daya alam, yaitu kegiatan manajemen untuk mengatur tentang para pekerja termasuk kedisiplinan dan pengaturan. Next. Business Management Planning.
planning that needs to be implemented to run business management is not difficult. Here is a list of plans which, if done, means that one element of business management has been carried out. 1. Define company goals and business targets. 2. Develop strategies to achieve goals. 3. Determine the required resource. 4. Set work standards to achieve goals. Yang terakhir ialah perencanaan. Memiliki unsur beberapa yaitu: pertama, tentukan tujuan perusahaan dan target bisnis. Kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Keempat, menetapkan standar kerja untuk mencapai tujuan. And then, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang apa itu pengertian manajemen dan manajemen bisnis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dari saya. See you next time. Sampai jumpa.